नमस्कार नमस्कार। ये गोटा मु इन्शुरांस जेजेटीआईसी करिछि मु गोटा कर दउना पॉलिसी ये भारी मो टार्गेट जेजेटीआईसी क्या है? जेजेटीआईसी जीवन जप्तक है इन्शुरांस एटा बढ़िया इन्शुरांस ता तुमे पाइबो तुमे इन्शुरांस ता जहा मो टार्गेट ता बहुत रहउछि पारु नै जमा तुमे जहा भी हेले कर बड़ टेंशन रे अछि बेड़ा मोर भल पड़ नै हां बड़ टेंशन रे अछि मु एना करि परिबि ना कोन टेंशन तुमरो कोन गुडे झियो को भल पाउ देली हां कोन करिया से ता घर लोक एबे तार बाहागर टा ठीक कर दउचंदी हां ता बापा राजी हो नै मो सागर करिया हुं आ बहुत टेंशन तो गुडे बाबा पाखो जाईथिली हां रिसेंट हां से बाबा कहले कळा कुकुर तीनटा हुं धଳा कुकुर तीनटा हां नाली कुकुर तीनटा हां से परिस्रा आनिबो जोटा न गुड नटेकी करथव ओहो कुकुर तो गोड़ टेकी गुड टेकीबो टेकी हां गुड नटेकी करथव मु कोई आनिकी कुकुर नटा को रख देइछि हां घर बांधिकी रखी देइछि किंतु सीए तांकर तो एबे ओला एबे सीजन हां चलछि हां तांकर मस्त होउछन्ती मु आ पाउनी सेठी पुनी कोन करलो फेर तापर बाबा पाखु जाईथिली हां से गला बेलକୁ कहउछन्ती हां बाबा जे कळा पिंपुडी तीनटा नाली पिंपुडी तीनटा रो परिस्रा रखी हुं मु आनिकी पिंपुडी रखिछि किंतु कले तो मु को करबि भारी व्यवस्था टेंशन रे भाव रहउछि बहुत टेंशन रे तामाने इखा करि परिबो नै ए बेଳ ଖରାପ तुमे ଚାଲିଛି ଯାହା କହୁଛ ସେ ଡିବା ଭାଇ ବି ସେଇଆ ଡିବା ଭାଇ କହିଲା କହୁଛି ମୁଁ ଏଇଖା ରିଟାୟାର୍ଡ ବେଳ ହେଲାଣି ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର ଠିକ ହେଇପାରୁନି ସିଏ ଖାଲି ବାଚାଳିଆ ହେଇ ବୁଲୁଛି କହୁଛି ମୁଁ ଏଇଖା କରିପାରୁନି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ସିଏ ବି ସେଇଆ କଲା ଉଦ୍ଧବ ଭାଇ କି ବି କହିଲି ଉଦ୍ଧବ ଭାଇ କହୁଛି ମୋ କୁକୁଡ଼ା ଏଇଖା ଅଣ୍ଡା ଦଉନି ଏଇଖା କୁକୁଡ଼ା ଲଢେଇ ହଉନି କି ମୋ ଗଞ୍ଜା ବିକ୍ରି ହଉନି ମୁଁ ଖାଲି ଘାଣ୍ଟି ହଉଛି ସିଏ ବି ସେମିତି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଚାକିରି କରିଛ ପଗାର ମିଳୁଛି ମାସକୁ ମାସ ତୁମେ ତଥାପି ହଁ ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଟା କରିଛ ପଗାର ନା ବାଲା କହୁଛି ଲୋକ ସବୁ ତାଙ୍କର କଣ ହଁ ଅଛି କହିଲା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ପାରୁନେଇ ଆଉ କଣ କରିବି ସିଏ ବି ସେଇ ମନା କଲା କାଠିଆ ଟାକୁ କହିଲି କାଠିଆ କହୁଛି ମୋ ଛେଳି ଟା ଚୁରି ହେଇଗଲା ସିଏ ଆଉ ତା ଖାଲି ଛେଳି କିଏ ନେଇଗଲା ନେଇଯାଇଛି ଖାଲି ଗୁଣିଆ ଗୁଣି ବୁଲୁଛି ଗୁଣିଆ କହୁଛି ହାଡ ଆଣି ଦେଇଥିବୁ ଟଙ୍କା 50,000 ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲାଣି କିନ୍ତୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଟା କରିନେଇ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେଟିଆଇସି ଟା କରିଦେଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାରି ସାହସୀ ହେବି ମୁଁ ତ ପୁରା ନର୍ଭସ ହେଇଗଲିଣି ଆଉ ନର୍ଭସ LIC ପୁରା ଭାରି ସାହସୀ ଆଉ କଣ ହଁ ନର୍ଭସ ହେଇଗଲିଣି ପୁରା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଭାଇନା ଭାଇନା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।